দুর্গার আগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে আজ। ঢাকের পিঠে পড়লো কাঠি, পুজো হোক জমজমাটি, নতুন সাজে সেজেছে আকাশ। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो मेरा फर्स्ट ब्लॉग बेंगलोर में है। तो फ्रेंड्स आज बेंगलोर का तो नज़ारा दिखाने वाले हो। तो वो इसी जगह पे जा रही हो तो वो जगह पे क्या क्या होने वाले है। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, और बेंगलोर का नज़ारा व्यू। तो फ्रेंड्स हम आज जाने हैं দুর্গার আগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে আজ। ঢাকের পিঠে পড়লো কাঠি, পুজো হোক জমজমাটি, নতুন সাজে সেজেছে আকাশ। সাজানো বরণডালা, আকাশে মেঘের ভেলা, চলছে ধনু জিনা। আসলার ঘন্টা বাজে, এলো না নতুন সাজে, আকাশে পূজার গন্ধ, খুশিতে মন মুখেছে আকাশে পূজার গন্ধ, খুশিতে মন মুখেছে। খুশির শারদরাতে লাগলো দোলা কাশের বনে, হিমেল শরৎ টানে। শিউলি ফুলে গন্ধে রাতে, খুশির শারদরাতে লাগলো দোলা কাশের বনে, হিমেল শরৎ টানে।